Kada bih morao da biram samo jednu biljku koju bih uvek i u svakom trenutku imao sa sobom, a zbog njenih hranljivih i lekovitih svojstava, to bi definitivno bila kopriva. Kopriva je bila omiljena biljka slovenskog boga groma i neba Peruna. Zapravo, stari Sloveni su veoma često koristili koprivu u određene magijske rituale, tako da kažem. Stari Sloveni su recimo pravili metle od koprive kako bi čistili podove ukletih kuća ili su imali običaj da seme od koprive pale na vrućem uglju i onda taj dim koji se dobije koristili su za kađenje kuće ili za teranje zlih duhova. Čak su i otirači ispred kuća koji stoje zapravo bili pravljeni od kopriva jer se verovalo da kopriva na taj način izvlači svu negativnu energiju i svu negativnost iz ljudi koji ulaze u dom. Tako da naši preci su veoma dobro znali značaj koprive. Naravno, retko ko će danas, možda zapravo niko neće danas koristiti koprivu u ove svrhe, ali su naši preci, zapravo naše babe i dede, takođe često koristili koprivu zato što su veoma dobro znali njena lekovita svojstva. Oni nisu znali hemijsku strukturu, hemijski sastav, šta tačno ima od vitamina, šta tačno ima od minerala kopriva, ali su znali da je to vrlo zdrava biljka. Često su naše babe koristile koprivu da bi pravile supu od koprive ili čorbu od koprive, pitu od koprive i brojne druge namirnice. Ja bih želeo ovom prilikom da podelim neka svoje zapažanja u vezi sa koprivom i zašto smatram da svako treba da jede koprivu, da konzumira koprivu u periodu godine kada je ima. Dakle, od dolaska proleća, zato što je kopriva biljka zapravo koja najavljuje dolazak proleća, pa sve negde do kraja jeseni, otprilike negde do pozne jeseni, tako da u suštini koprive ima minimum 6 meseci tokom godine. Ali, pre nego što pređem na to, prvo bih želeo da istaknem da ja nisam lekar, nisam doktor i ono što bih u daljem klipu podelio sa vama jeste da te moje savete ne zamenjujete lekarskim savetima. Ja sam samo neko ko smatra da prirodu treba slušati, da je priroda uredila neke stvari kako treba i da u tom smislu da nam je priroda pružila zapravo sve. I sve je ono dohvat, samo treba mi pametno to da iskoristimo. Tako da savete koje ja delim, imajući u vidu lekovitost koprive i hranljivost koprive, nikako nemojte da zamenjujete za lekarski savjet, te ako imate neki problem, obavezno odite kod lekara. Sad, to kad smo skinuli sa dnevnog reda, hajmo da pogledamo neke od prednosti koprive i razloge zašto ja smatram da svako treba da jede koprivu. Na prvom mestu, kopriva je biljka koja vrši kompletnu detoksikaciju tela. Drugim rečima, kopriva je prirodni čistač tela. Ona ima blago diuretička svojstva, što znači da kopriva izbacuje toksine i sve one nusprodukte iz našeg tela, jer s obzirom na to da je kopriva biljka koja najavljuje dolazak proleća, koja se javlja zapravo u rano proleće, tokom zime ljudi su onako malo tromi, jeli su malo masniju hranu, nezdraviju hranu i tako dalje. Sada dolazi proleće i vreme za detoksikaciju, za čišćenje. Mislim, kopriva je biljka koja upravo to čini. Kopriva je biljka koja stabilizuje šećer u krvi, koja stabilizuje zapravo nivo šećera u krvi i koja snižava krvni pritisak. Tako da, ukoliko želite da eliminišete toksine iz svog tela, definitivno uzimajte koprivu, uzimajte, sada je tokom ovog zimskog perioda nema, u žive koprive nema, ali možete da uzimate čaj od koprive. 2 do 3 puta dnevno čaj od koprive, ukoliko želite da izbacite sve toksine iz tela. Na drugom mestu, kopriva je biljka koja apsolutno pospešuje i poboljšava cirkulaciju. Odnosno, to je biljka, to je prirodni tonik koji jača našu krv. To je zbog toga što je kopriva prebogata sa gvožđem. Tako da se kopriva preporučuje svakome ko pati od anemije, odnosno malokrvnosti. Takođe, s obzirom na to da kopriva, kao što smo rekli, čisti telo i poboljšava našu cirkulaciju, preporučuje se svakome ko pati od određene letargije, od nedostatka energije, od hroničnog umora. Verujte mi, kopriva će vam apsolutno pomoći da ova stanja ublažite ili pak prevaziđete.
Na trećem mestu, bol. Moja baba je imala običaj da uzme koprivu, naravno golim rukama, ne kao ja rukavicom, nego golim rukama, i kad je zaboli koleno, on uzme koprivom se mlati po kolenu. Šta je zapravo ona radila? Ona je zapravo ublažavala simptome bola koje je osjećala usred artritisa, odnosno reume. I zaista je delovalo, što je najgore, ona je meni konstantno ponavljala kako njoj kopriva izvlači bol. Izvlači je bol. I ona dan danas zapravo pravi i pite od koprive i supe od koprive i tako dalje. Brojne studije su pokazale zapravo da kopriva može da pomogne u ublažavanju brojnih bolova kod osteoartritisa, kod reume, kod gihta i tako dalje. Često se kopriva koristi i za izvlačenje bola u donjem delu leđa, tako da možete, ako imate bol u donjem delu leđa, slobodno uzmite koprivu i malo se mlatnite po donjem delu leđa. Žariće, peckaće, naravno, izazvaće onu čuvenu koprivnjaču, ali će pomoći pri ublažavanju simptoma bola. Na četvrtom mestu, dakle, dokazano je, odnosno brojne studije su pokazale da kopriva ima ne samo antiinflamatorna svojstva, znači ne samo antiupalna svojstva da sprečava, odnosno ublažava simptome upale, već je pokazano da kopriva ima, pored analgetskih i antiinflamatornih svojstava, da ima i antibakterijska i antivirusna svojstva. A vrlo je jednostavna logika ako uzmemo u obzir da je to biljka koja vrši detoksikaciju tela. Dakle, ona čisti naše telo od svih nepotrebnih bakterija, pomaže kad imamo recimo neki virus da se telo zapravo brže regeneriše, da se brže oporavi. Tako da ja slobodno mogu reći da je u pitanju biljka koja je riznica minerala i vitamina. Biljka koja ima čak 5 ili 6 puta više C vitamina od spanaća. Biljka koja ima mnogo više kalcijuma od spanaća. I da ne pričamo o drugim mineralima i vitaminima koje ova biljka ima. Pored vitamina C kojem obiluje kopriva, pored gvožđa pomenutog i kalcijuma, kopriva je biljka koja ima i vitamin A, čak ima i vitamin D, vitamin K, vitamin B2, vitamin B6, mislim, prosto dosta tih vitamina. S druge strane, ima i druge minerale koji su mangan, magnezijum, selen, kalijum i tako dalje i tako dalje. Biljka kopriva je meni jako interesantna, a interesantna mi je zato što je svaki deo ove biljke zdrav. Počeo od korena, koren svake biljke je zapravo najzdraviji, stabljika, cvet koprive, seme koprive, list koprive, bukvalno svaki deo ove biljke je izuzetno zdrav. Idemo dalje. Kopriva dokazano kod muškaraca povoljno utiče na benignu hiperplaziju prostate, odnosno na benigno uvećanje prostate. Dakle, postoje brojni preparati za lečenje simptoma benignog uvećanja prostate, ali je dokazano da kopriva ima apsolutno povoljno utiče na lečenje i tretiranje ovog stanja. Pokazano je da jedna vrsta testosterona zapravo utiče na benigno uvećanje prostate, a to je takozvani dihidrotestosteron, koji se dobija tako što se testosteron, običan, slobodni testosteron, konvertuje u dihidrotestosteron, koji utiče ne samo na uvećanje prostate, nego utiče i na maljavost, i na opadanje kose, ima brojnih negativnih funkcija. Kopriva je biljka koja sprečava da se slobodni testosteron konvertuje u dihidrotestosteron i na taj način sprečava ili olakšava simptome kod benignog uvećanja prostate. I na kraju, ali ne najmanje bitno, kopriva je biljka koja se preporučuje svakome koji ima problema sa slabom gustinom kose, sa retkom kosom, zato što ona povoljno utiče na to da se smanji opadanje kose, da se poveća gustina, bujnost kose. To možete činiti tako što ćete uzeti tinkturu od koprive, tu tinkturu možete praviti sami, možete kupite ili šampon na bazi koprive i da perete jednostavno kosu koprivom i ja sam siguran da će vam to pomoći. Ono što bih takođe hteo da istaknem jeste da postoje određene indicije da kopriva mnogo dobro utiče i na sve nas koji volimo da treniramo, na sportiste, zato što ona može da poveća testosteron, može da ublaži one simptome pretreniranosti koje smo svi mi koji volimo da treniramo iskusili. Takođe može pomoći pri bržem oporavku,
od određenih bolova u mišićima, u zglobovima i tako dalje. Pomaže kod umora, odnosno pomaže kod toga da se čovjek osjeća još energičnije, odnosno da bude manje umoran i spremniji i orniji za trening. Mogli smo da vidimo da kopriva još od davnina važi za jednu od najdragocenijih biljaka koje postoje u prirodi. Dakle, u pitanju je biljka koja je riznica minerala, riznica vitamina, riznica zdravlja. I zato ja preporučujem svakome ko može, kad je u prilici, da uzima ovu biljku, da konzumira ovu biljku. I brojni su načini, brojni su metodi na koje možete da uzimate ovu biljku. Znači, može da se pravi sup od koprive, može da se pravi čorba od koprive, najjednostavnije čaj od koprive, ili kada imate recimo koprivu, kada možete da je uberete ili da kupite na pijaci, možda pravite šejk od koprive, odnosno smuti od koprive, možda pravite premaz od koprive, koji ja lično pravim, možete da pravite pitu od koprive i tako dalje i tako bliže. Prosto na vama je samo da iskoristite ono što vam je priroda dala. Tako da, do sljedećeg viđenja, adios.